Another day, another mini vlog. So nagmotor lang gali kami guys ni Tita Bibi guys para mag-agto kami sa Saturia para maghampang guys at pickleball. So gintry ko harang nga sport mas namit gali guys kaysa sa badminton. Kung may tournament kita karon guys ya sa ibahay mag-akot gid ana ako. So yung gali kami guys lapit lang kami paagto sa Saturia. Kanami yung direktor o sunset guys mga around 5 PM nang uwakot ang napicturean guys na wili at hampang pickleball. Gali marang gali guys pero gaoy matana gali maghampang at pagkatapos ko gali guys maghampang it pickleball hinamba ko si Tita Bibi guys para mag-order it racket. Do badminton malang guys so pickleball galing iba barang galing ro among ginabati-bati baga pukon ni chattel konti bola ay mabulais kagiding kung maiguan ka sa ugo. Owa pa nga ako guys ang extra gambong pagkatapos ko sampang guys basa-basa ang likod agtama gid guys bumalik kuman ang ubo mga 1 month o man guro yakakon ra pero the importante guys please kang ginubo ako na enjoy gid na ako mahampang mabalik gid ang uman iya guys para maghampang it pickleball mag-abot ang gin-order nami ko ta guys ang pag-video sa harang sin ho galing labo abang kamera galag pa tan-awan nyo la ako guys kung paano maghampang is first time it pickleball. Two kids but lives alone. One's brother although I still remember these to be young in New York City. Deep in with you. From the first time I see I don't know what it is, but I got that feeling. Waking up in this bed next to yours, where the room I got no ceiling.